बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको उम्रे की नियत सिखाएंगे, क्योंकि हज से पहले उम्रा भी किया जाता है। और उमूमन अगर उम्रे के लिए जाएं और उम्रा करें तो उसकी नियत क्या होगी, आइए वो याद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, 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 वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा, 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 वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता, नवैतुल उम्रता, नवैतुल उम्रता, नवैतुल उम्रता, नवैतुल उम्रता, नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला, व अहरमतु बिहा, व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला, व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला, व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला, व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्फाज आपको तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी के साथ बता दिए गए हैं और सिखा दिए गए हैं। अब हम इस दुआ को काफ़ी बार रिपीट करेंगे ताकि आपको ये पक्की याद हो सके। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, वअइन्नी अलैहा वबारिक ली फ़ीहा। नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी,
وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها. نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى.